Hai hai hai, halo Semeton Unram. Kalian tahu nggak kalau Unram menjadi tuan rumah penyelenggara 19 Islands of the World Conference 2024, sebuah konferensi internasional yang mempertemukan pengetahuan dan keindahan alam di Pulau Lombok. Bersama International Small Island Study Association, ICISA, dan Institut Pertanian Bogor, IPB, Unram menghadirkan forum global untuk membahas dan mencari solusi atas isu-isu penting mengenai ketahanan pulau. Our university tries to be a nurturing home for global change makers. So we support international program like this. Dengan mengangkat tema Islands and Resilient Global Opportunities, Unram juga turut berkomitmen dalam mendukung program internasional yang sejalan dengan Sustainable Development Goals. Yuk kita berjelajah bersama, menggali ilmu dan pengalaman di konferensi ini, hanya di Unram untuk Negeri episode ke-6. So the International Small Island Studies Association is a informal, formal, semi-formal group of researchers, academics, researchers from around the world who are interested in studying islands. And so we call island studies, it's the study of islands. And because over 10% of the world's population live on an island, it seems like we're affecting a lot of people. And so if you live on an island, or if you're from an island, or if you've been to an island, you know that there's something special about living or being on an island. And so those are the kinds of things it's to do with, like, what is the effect of living on an island? It could be economic, it could be social, it could be about government, it could be climate change. There's so many things that are affected by living on an island. You can look at any type of study through the lens of looking at an island. And so what are some of the lessons we can learn from one another? Are we able to even take mistakes from other islands and say, okay, let's not do it that way. We might adapt it a little bit so that it's suited to our island. So you end up making made on the island solutions for your own place. And it's a really wonderful way of looking at the world, because after all, the world is an island in space. Peran Unram dalam konferensi ini adalah sebagai mitra penyelenggara. Jadi ada dua universitas yang berperan besar dalam penyelenggaraan konferensi ini, yaitu Institut Pertanian Bogor dan Universitas Mataram. Nah, dari dua universitas ini itu ada satu agensi yang kita sebut dengan ICISA, International Association of Small Island Studies. Nah, inilah yang kemudian menjadi motor dari conference ini. Tapi kemudian ada hosting organizations-nya, yaitu organisasi yang menjadi tuan rumah. Disitulah kemudian Unram bersama IPB. IPB mengambil peran dari sisi persidangan, kemudian perekrutan untuk presenters dan lain-lain, dan kemudian pendanaan juga. Dan Unram memiliki peran sebagai tuan rumah yang mengatur penyelenggaraannya. Untuk program, itu merupakan program yang didiskusikan bersama, yang memang sudah ada bentuknya di awal, bahwa conference dilaksanakan di Lombok ini dengan konsep ada persidangannya, ada parallel sessionnya, ada plenary-nya, dan kemudian ada side events-nya atau acara-acara yang dilaksanakan sebagai gandengan dari acara ini. Dan juga yang paling penting adalah ekskursi, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman mengenal daerah Lombok, dan kemudian dengan pengenalan itu mengetahui realita dari pulau-pulau kecil. Jadi peran Unram di sini sangat besar, dan ini sangat mendukung untuk internasionalisasinya. Dalam artian, jika Unram berhasil menyelenggarakan ini, lebih banyak orang yang mengetahui Unram sebagai penyelenggara kegiatan akademik skala internasional, di mana ini saya kira adalah salah satu yang terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Unram dengan melibatkan lebih dari 25 negara dan 135 penampil atau penyaji atau presenters. Oh my, you have the most islands in your archipelago in the whole world. It just makes so much sense to be here, and we think we should have been here before because it's such a great spot. You live
islands. You live the relations between the islands, you know, transportation issues, waste management, resources, tourism and over-tourism, all of those things that are really affecting you. It's really fantastic to be able to come, listen to the stories, see for ourselves, and then have this exchange of ideas, and we learn from you too. And so that's why we're so grateful to be here. And this has been an amazing experience. Dampak universitas atau komitmen universitas terhadap pencapaian SDGs itu sebenarnya sudah inherent di dalam tujuan universitas. Yang mana kemudian alma mater atau alma menyayangi, mater artinya ibu, ibu yang menyayangi, itulah kemudian komitmen Universitas Mataram, yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi tantangan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, UNRAM memiliki target dalam SDGs-nya. Nah, di melalui conference ini ada banyak sekali yang ingin dicapai karena conference ini akhirnya menjadi sangat multidisiplin ya, dan bahkan transdisiplin. Di sini misalnya untuk tema kita yaitu resiliensi pulau. Artinya pulau itu pulau kecil bertahan seperti apa di balik gempuran perubahan iklim. Nah, ada bentuk mitigasinya, ada bentuk adaptasinya yang kemudian UNRAM ingin berperan di dalamnya melalui teori dan aksi. Misalnya saya berikan contoh, dengan mempelajari tingkat kerusakan dari karang, kemudian tingkat mempelajari apa saja faktor-faktor yang mencegah tumbuhnya mangrove dengan maksimal. Nah, ini dari universitas kita bisa mengetahui bagaimana memaksimalkan solusi untuk mempercepat tumbuhnya mangrove atau memaksimalkan tutupan mangrove atau memaksimalkan tumbuhnya dari terumbu karang. Bahkan juga hal-hal sosial misalnya tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dari masyarakat pulau. Nah, ini butuh pendekatan multifaktorial. Nah, itulah kemudian tujuan UNRAM. Tujuan UNRAM harus menjadi pemikir sekaligus juga karena memiliki banyak individu di dalamnya menjadi aktor-aktor. Jadi tidak hanya berpikir dari sisi kognisinya tapi juga melakukan aksi-aksi nyata yang terukur secara ilmiah. Konferensi internasional ini diikuti oleh ratusan peserta dari 28 negara loh. Semeton penasaran bagaimana pengalaman dan cerita mereka? Yuk kita dengarkan bersama. I'm Ibrahim Tamu. I come from Comoro Island, located in East Africa near Madagascar and Mozambique. And actually I'm a master student in IPB University in Bogor about marine science. So I'm here as participant, enjoy, have knowledge in this event. So especially in this island we come and we see this island, the people of this island are very welcoming. So we enjoy a lot since we came, and we look like we are at our home place because everything's happiness. So thank you for the whole island, the member of this island. So for this event, the design, that's the organizer designed the events. It's wonderful, and the presentation that we learned from the presenter who present today, we really enjoy. And now we can explain how is this island, and also how is the resources, coastal resources in this island. Yeah, that's all. Just continue to work hard because I'm from island. I know the problem that we are suffering about island, about tourists. We have to do monitoring, work hard in monitoring about to limit the increase of pollution of the island. Because if we don't control the tourists, the waste from the tourists, on the future the island will be it will disappear. So it is for us. Take care for the island. I come from island, so I like island. Take care for the island. Hello, my name is Sarah. I'm from the Leibniz Center for Tropical Marine Research in Bremen in Germany and the University in Bremen.
And I'm working on the topic of wastewater management on small tropical islands. And that's why I'm really, really happy to be here and meet the community of island researchers and discuss different problems that everybody faces on small islands, but also the hope that people have on small tropical islands or small islands everywhere around the world. I think my short message for the island would be that I'm hoping that communities and researchers and everybody who's involved in small islands get together and find smart solutions to live sustainable futures. Oke, saya Syawaludin. Saya dari Lombok di Indonesia. Salah satu peserta di acara International World Conference ini. Saya sangat merasa bersyukur bisa hadir di conference ini, mendapatkan banyak sekali input, insight yang sangat berharga bagi saya untuk melanjutkan riset-riset selanjutnya. Karena apa yang kita bicarakan di sini, saya melihat sebagai salah satu masukan yang sangat penting untuk keberlangsungan pulau-pulau kecil di Indonesia pada khususnya, tentu juga bagi dunia. Ya. Hi everyone, so my name is Yiping Liang and I teach American literature at the National Taiwan Normal University in Taipei, Taiwan. So basically it's like about 4 or 5 hours in the north, and this is my first time attending island study conference, in Indonesia and especially in Lombok. 3 things I'd like to share with you. Number 1, I really appreciate all the organization that you put into behind the scene. I like especially the fact that you prepared this lovely conference bag and the conference hat and also the conference t-shirt in 3 colors. And I think that's the best promotion and also publicity, for a conference that I have ever attended, worldwide. And number 2, I like the fact that you took us, to the local people. Like yesterday, we went to Gili Ahasang, which is a small island, that has only 60 people, and we met the village. They say is president, who take care of the community, who share with our their experience taking care of the ocean, taking control of the water qualities, and taking good care of the environment throughout. And I felt it's such a wonderful opportunity, but also it's really very I'm so appreciative of your planning, and also the fact that today, where we're having this interview, is taking here in this lovely village resort, Gili Air, where we be able to see the traditional village, the traditional way of life, and also the special accommodation for tourists. And I think it's really a rare combination of a sustainable tourism and also the traditional way of life. So all throughout and now, I know that Indonesia is an island of, 21,000 islands, and I have to say that I'm so happy and fortunate and highly appreciative of your effort, time and organization of this wonderful, Small Islands Conference in 2024 held in Lombok Islands. So thank you so much. You did a great job. I'm Adam Grutherhoy. I'm from South China University of Technology in Guangzhou in China. And this is my first time in Indonesia. I've absolutely loved it here over the past 5 days. It's a fantastically organized conference, and being able to experience the hospitality of our hosts here in Lombok and the various gilis has been truly amazing. I've been overwhelmed by the food and the friendliness and the love from everyone who I've met here. It's fantastic seeing people from all over the world, being able to meet old friends from previous conferences, and such a great academic experience as well. Being able to hear everyone's experiences from all over the world and learning about the culture of Lombok for the first time. As what I could dream of in the future for the islands as they continue to develop and continue to move forward is to just remember to not lose sight of who you are as things are changing, and to keep hold of what makes Lombok special. Hello Islanders, and hello all the participants of the 19th ISISA World of Islands of the World Conference. My name is Tomislav. I'm an associate professor at the Department of Ethnology and Anthropology at the University of Zadar in Croatia.
as one of the organizers of the last 18 Islands of the World ICISA, which was organized at the University of Zadar. I had also privilege to participate in the organization of this conference. So after a few days, what to say? I would like to emphasize that we are really impressed with the organizational aspect of the conference. I would really like emphasize the hospitality of Indonesian people, especially the students and their role in the organization of the conference. I must congratulate you on that. And I must say that I really felt privileged to be here and to participate in the conference, in the fruitful discussions with people around the world that share the same passion to talk about the islands, to think about the islands, and also, what is most important, to have a practical experience of the islands, of being on the island. So, in my opinion, this conference is really excellent, and it has been organized in such a manner that, in comparison to what I have been organizing, this is impeccable. And I want to say that the practical aspect of the conference, I hope you can hear me, is really something that I admire, especially the field trips to the local islands, where we were able to see how islanders live, what they are dealing with, what kind of issues are they facing today in a globalized world. And this gave us an insight into the life of Indonesian people. So once again, thank you very much for being here. Thank you very much for all the organizational aspects, and thank you very much especially to the students of the universities, which help us to make this, in my opinion, one of the best conferences I have the honor to participate in. Thank you. Halo pemirsa semua, saya Yon Fitner, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB. Saat ini kita berada di Pulau Air. Kegiatan kita di sini adalah bagian dari ekskursi dalam program International Small Island Studies Conference yang dilaksanakan di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kenapa kita mengadakan ini di Mataram. Yang kedua, apa manfaat yang diperoleh oleh Mataram dalam konteks edukasi, literasi, dan advokasi yang kita bangun. Yang pertama, Mataram adalah salah satu kampus yang memiliki interaksi yang kuat antara lingkungan, ya, hinterland sampai ke ocean. Kemudian kita dapat dengan mudah menemukan kawasan-kawasan yang memang menjadi objek riset, objek ilmu pengetahuan, baik di pegunungan ataupun lautan dan pulau-pulau kecil. Nah, konteks inilah yang kita ambil sebagai bagian dari momentum kita untuk mendorong Mataram menjadi bagian dari dunia untuk pengelolaan pulau-pulau kecilnya. Yang pertama itu. Yang kedua, apa keuntungan yang diraih? Kita ingin mengajak dan orang mengenal secara utuh Universitas Mataram sebagai bagian dari institusi yang mengembangkan ilmu pulau-pulau kecil, ilmu pesisir, ilmu perikanan, dan kelautan. Dan ini harus diketahui. Nah, itu kemudian kami bawa ide ini sebagai bagian dari integrasi dan kerjasama antar university. Dan kami yakin Mataram ke depan akan maju dengan tagline dari gunung sampai ke laut. Dan pulau-pulau kecilnya adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam konteks kelautannya itu. Kalau yang kedua, kita ingin menggerakkan kegiatan yang berada di pulau-pulau kecil sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional. Karena kita tahu Mataram, Lombok, dan Nusa Tenggara adalah kawasan konservasi. Di lautnya banyak area konservasi, di daratnya juga ada area konservasi, dan kita ingin memastikan bahwa area konservasi ini adalah area yang berkontribusi secara ekonomi dan kemudian dapat dinikmati sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi yang kita sebut dengan emerging blue economy. Di Mataram, di Lombok, di Gili, kita bisa menyaksikan itu semua. Jadi Bapak Ibu semua, jangan takut, jangan ragu. Mataram adalah pilihan kita untuk mengembangkan ekonomi berbasis blue economy dari konteks kepulauan. Terima kasih. Sebagai co-chair dari 19th Islands of the World Conference yang diadakan di Lombok dari tanggal 24 sampai dengan 29 Juni, saya berharap kepada masyarakat untuk mendekatkan diri dengan isu-isu terkini, terutama yang terkait dengan ketahanan pulau. Karena mungkin kita sekarang merasa aman-aman saja, tidak didekati oleh adanya permukaan air laut yang naik, mungkin kita jauh dari banjir, tapi para ahli sudah mengingatkan dalam konferensi ini
bahwa kita sedang menghadapi cobaan-cobaan yang besar dari sisi bencana ekologis. Jadi bencana ekologis itu nyata, yang kemudian kita tahu dari istilahnya bencana ekologis adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Nah, sehingga harapan saya sebagai ketua panitia adalah ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah konferensi yang untuk dilaksanakan sebagai sebuah acara saja, tapi sebagai pemantik dari aksi-aksi yang berada dalam setiap tingkatan, baik itu tingkatan lokal lingkungan, desa, kecamatan, dan kemudian sampai dengan provinsi kita. Nah, semoga konferensi ini bisa menjadi penghasil dari solusi-solusi tersebut, karena jika kita bukan merupakan bagian dari solusi, mungkin kita sendiri yang merupakan masalahnya. Gitu. Terima kasih. My hope is that we'll continue the conversation. There's been so many connections made amongst people who are at this conference from all over the world. There's I think 28 different countries represented, over 150 people. And of course it's funny when you get islanders together, they just talk and talk and talk and talk and talk some more. And by Sunday, when you want to send us all home, we'll still be talking, right? And so it's trying to keep the conversation going about things that are important and maybe make some collaborations, whether they're research collaboration. How can we learn from one another and keep learning from one another? And so long term, that's what I would like to do. And I would love to see as many people from Lombok and Indonesia at our next conference in 2 years, and to continue on. We'll add you to our newsletter mailing list, which lists a lot of conferences going on in islands all around the world, and just to be part of the Island Studies community and Island Studies family. Forum internasional ini akhirnya ditutup secara simbolis dengan penyerahan tuan rumah dari Indonesia kepada Korea Selatan untuk 20th Island of the World Conference selanjutnya. Dan itulah perjalanan kami di 19 Islands of the World Conference tahun 2024, di mana para pemikir global berkumpul untuk berbagi inovasi dan solusi bagi masa depan pulau-pulau kecil di seluruh dunia. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya langkah kecil untuk masa depan yang lebih baik. Semoga cerita kali ini menginspirasi semoton semua untuk berkontribusi menjaga keberlanjutan pulau-pulau di sekitar kita ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebar video ini ke teman-teman kamu agar mereka tahu dan sadar akan pentingnya menjaga pulau tempat tinggal kita ya. Sampai jumpa di Unram untuk Negeri episode selanjutnya. Dadah!